Don David, Stardy! No, no, no! David, Stardy! No, no, no! Hoy, Stardy ka na naman. Aba, kala ko si Don David. Uy, ikaw si Don David? Hello? Sino to? Hello, sino to? Galing! Galing mag-Stardy! Manggagawa ni Don David, guys, oh. Oh, Don David, Stardy! No, no, no! Ah, no, no, no daw, oh. Tatakpan na nga pala si Tampong natin, guys. May naririnig ako, guys. Makakatampi, mag-i-study to, guys. Silipin natin, ha. Huli! No, no! Aha, kala ko nag-i-study ka na naman, eh. Ayan, guys, yung mga full gold. May naririnig na naman akong study, guys. Study to, guys. Hoy, study ka na naman. Aba, kala ko si Don David. Saan kaya yun? Ay, nag-ayos ako ng bike dito. Nag-ayos ka pala ng bike. Ako, kakunti na pala labahin ko. Yan, may naririnig na naman ako, guys. May naririnig ko naman si Don David nag-study to. Titignan natin, ha. Huli! Hoy, mama! Ano ginagawa mo? Study yan! Nag-i-study yan! Nag-i-study ka, Don David? Ha? Hindi ako nag-study. Kala ko nag-i-study ka, eh. Kala ko flat na yung gulong ko, guys. Hala. Guys, si Don David to nag-i-study. Titingnan natin, ha, guys, ha. Ayun, oh. Don David to nag-i-study. Ayun, oh. Huli yan. Huli yan. Mababalian na naman siya ng paa, guys. Ayun, oh. Hello. Hello. Uy. Hello. Hello. Galing. Hello. Uy. Ikaw si Don David? Hello. Sino to? Hello, sino to? Galing. Galing mag-study. Hello. Wala ka smiling face pa, guys, oh. Ikaw ba si Don David? Hello, sino to? Sino to yung tampo? Sino yan? Sino yan? Galing mag-study. Naku, kung dito si Don David, magaling niya, makakalaban mo yun. Oh, hello. Nakasmile lang, guys, oh. Hello, grabe, angas, guys. Naka-Naruto pang t-shirt, guys, oh. Ah, ang lupit. Hello, ang lupit. Ito mo, nga kasi ano, ganyan, oh. Ala, lupit. Guys, ang lupit mag-study. Sino kaya to? Taga-saan kaya to? Oh, lupit mag-study, eh, oh. Hello, nakasmile yung face mo, oh. Masayahin to, ah. Oh, guys, masayahin to, guys. Kung nandito lang si Don David, guys. Nako, makakalaban Don David to kasi bawal lang siya mag-study, makakatampi, eh. Hindi yan si Don David yan. Hindi yan. Oh, timo, oh. Hindi yan si Don David. Don David, bali na kakagad yung paa, eh. Eto, hindi, eh. Magaling siya ayun, oh. Oh. Talo yan si Don David. Ayun, oh. Oh. Hindi yan si Don David, guys. Hindi yan. Kasi si Don David, yung kapag gumana yung paa, ibit ang ugat mo. Hindi yan si Don David, oh. Ayan. Hindi yan. Ang galing magana, eh, oh. Diba? Si Don David ba to? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi pala si Don David, oh. Ikaw? Don David yan? Hindi, no? Oh, diba? Kaya, guys, sino kaya ito makakatampi? May napadayo dito, eh. Sayang wala si Don David dito, guys, eh. Sabihin nyo kung sino ito makakatampi, ha? Lupit ito. Ayun, oh. Isa pa daw, oh. Ayun, oh. Oh. Hala. Ang lupit. Grabe, oh. Ayun, napapasaya si Tampo, guys, oh. Ayun, oh. Hala. Hindi si Don David to, guys. Ayun. Hanapin ko si Don David, ha. Pag-comment sa baba ko si Don David to. Alam ko, hindi si Don David, eh. Don David! Di ba tumigil ka na sa pag-study? May makakalabang ka sana dito.